हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक अनदर न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। सो आज हम ड्रॉ करेंगे स्वामी विवेकानंद जी का इस वाले पोर्ट्रेट को। सो आज हम इसका आउटलाइन करेंगे और वो भी फ्री हैंड करेंगे। सो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो चलिए लेट्स गो। तो ही गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसके पार्ट 2 ज़रूर देखना। मैं कल ही अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और कमेंट कर देना आपने कैसा किया है। ठीक है, गुड बाय।